I'm just so delighted to be able to share the Word of God with you today. Saya senang bisa membagikan firman Allah kepada Anda hari ini. I'm here in Denver, Colorado, which is near my home, Saya ada di sini di Denver, Colorado, dekat rumah saya, which is where our world headquarters is based, di mana berdiri kantor pusat kami untuk dunia. as well as offices in Sydney, Australia, and the United Kingdom. Demikian juga kantor-kantor di Sydney, Australia, dan Inggris. And God has called us Dan Allah sudah memanggil kami to strengthen the body, untuk memperkuat tubuh, to do what God has called us untuk to do. melakukan apa yang Allah telah panggil kami untuk lakukan. And today we're going to be talking about being under authority. Dan hari ini kami akan berbicara tentang berada di bawah otoritas. And this is from my book called Undercover. Dan diambil dari buku saya yang berjudul Undercover. We're going to begin today in Romans the 13th chapter. Kita akan mulai hari ini dengan Roma 13 ayat yang pertama. Verse 1 we read, "Let every soul..." Kita membaca tiap-tiap orang harus. Now let me go, before I go any further, let me make sure this includes you. Does every soul Sekarang include you? izinkan saya, sebelum saya teruskan, izinkan saya untuk memastikan ini termaksud Anda. Apakah tiap-tiap orang termaksud Anda? So say yes, it does. Jika Anda katakan ya termasuk. Let every soul be subject to the governing authorities. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Now read this next statement carefully. Sekarang baca pernyataan berikut dengan seksama. For there is no authority. Sebab tidak ada pemerintahan. No authority. Tidak ada Now pemerintahan. let me say it like this. No legitimate authority. Sekarang izinkan saya mengatakan seperti ini. Tak ada pemerintah yang sah. There are illegitimate authorities. Ada pemerintah-pemerintah yang tidak sah. And Paul makes it very clear. Dan Paulus membuatnya sangat jelas. We do not give them even an hour of submission. Kita tidak takluk kepada mereka bahkan selama 1 jam pun. For there is no authority except from God. Karena tidak ada pemerintah kecuali dari Allah. And the authorities that exist are appointed by God. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Therefore, whoever resists the authority, Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, resist the ordinance of God, and those who resist will bring judgment on themselves. yang melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. When we are born again, Ketika kita dilahirkan kembali, we meet God kita bertemu Allah through our Lord Jesus Christ. melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Any person Siapa saja that has met God yang sudah bertemu Allah, has met authority, sudah bertemu dengan pemilik otoritas. because God and his authority are inseparable. Karena Allah dan otoritasnya tidak terpisahkan. In fact, I'm going to make a bold statement here right at the beginning. Saya akan membuat suatu pernyataan yang berani sejak awal. And that is, you show me a person who does not respect authority, I will show you a person who has really not met the Lord. Anda tunjukkan saya seorang yang tidak menghormati otoritas, saya akan menunjukkan Anda seseorang yang benar-benar tidak bertemu dengan Tuhan. I have traveled and preached the gospel in every continent in the world except Antarctica. Saya sudah berpergian dan menyampaikan Injil di setiap benua di dunia kecuali Antartika. And I have found some of the hardest people to preach to. Dan saya sudah menemukan beberapa orang yang paling sulit untuk dihotbahkan. And what I mean by that are the people that have the toughest time receiving the things of God. Dan apa yang saya maksud adalah orang-orang yang mengalami masa yang paling sulit untuk menerima perkara-perkara Allah. Are the people of the Western world, especially Americans. Adalah orang-orang dari dunia barat, terutama orang-orang Amerika. And the reason is fundamental. Dan alasannya mendasar. And that is this. We are a people trying to understand kingdom principles with a democratic mindset. Dan itu adalah kita adalah orang-orang yang berusaha memahami prinsip-prinsip kerajaan dengan suatu pola pikir demokratis. The kingdom of God Kerajaan Allah is not a democracy. It is that, and what it is, a kingdom. bukanlah suatu demokrasi, inilah kerajaan. Ini adalah sebuah kerajaan. God is the king. Allah adalah raja. And there is rank, order, and authority. Dan ada tingkatan perintah dan otoritas. Therefore, if you want to come under his provision, Oleh karena itu jika Anda mau masuk ke dalam persediaannya, his protection and peace, perlindungannya dan damai sejahtera, we must understand royalty. kita harus mengerti raja. The first thing we've got to understand Hal yang pertama yang harus kita mengerti is that all authority is from God. adalah bahwa semua otoritas berasal dari Allah.
Now that's usually where Jadi walls itulah start going up in bisanya people. ketika kelompok-kelompok mulai berdiri dalam orang-orang. They go, wait a minute. Mereka berkata, tunggu sebentar. We know rulers. Kami tahu pemerintah-pemerintah. We know leaders Kami tahu pemimpin-pemimpin that have not been very nice at all. yang sama sekali tidak bagus. In fact, they've been cruel and even wicked. Faktanya mereka kejam dan jahat. Are you trying to tell me that they're authorities from God? Apakah kamu mau memberitahu saya bahwa otoritas mereka berasal dari Allah? Yes. Ya, The authority is from God. otoritas tersebut berasal daripada Allah. Their behavior is not. Perilaku mereka tidak. That is why the only way we can submit to the authority of God is through the fear of the Lord. Itulah sebabnya satu-satunya jalan kita bisa tunduk kepada otoritas Allah adalah melalui takut akan Tuhan. Why? Because the fear of the Lord does not judge by the seeing of the eye nor the hearing of the ear, but it judges according to righteous judgment. Mengapa? Karena takut akan Tuhan tidak akan menilai apa yang terlihat oleh mata atau yang didengar oleh telinga, namun dinilai menurut penilaian yang benar. Therefore, the fear of the Lord sees beyond the personality of the leader and sees the authority that is upon him. Oleh karena itu takut akan Tuhan melihat melampaui kepribadian pemimpin dan melihat otoritas yang berada di atasnya. That is clearly seen in 1 Peter chapter 2. Ini jelas terlihat dalam 1 Petrus pasal 2. In 1 Peter chapter 2 verse 17, we read this. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-17 kita membaca ini. Honor all people, love the brotherhood, fear God, honor the Hormatilah king. semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, dan hormatilah raja. Now what Peter is saying there is fear God, honor the king. Jadi apa yang Petrus sedang katakan di sana adalah takut akan Allah, hormatilah raja. In essence, what he's saying is, how can you say you fear God who you don't see when you can't even fear the king that he's placed his authority upon that you do see? Inti dari apa yang ia katakan adalah bagaimana kamu bisa mengatakan kamu takut kepada Allah yang tidak kamu lihat, sementara bahkan kamu tidak takut kepada raja yang ia memberikan otoritas yang kamu lihat. And what really blew me away one day Dan apa yang benar-benar menampar saya suatu hari is that I realized the king that he was talking adalah about bahwa saya menyadari raja yang ia sedang bicarakan was the king that was persecuting and putting believers to death. adalah raja yang menganiaya dan menyebabkan orang-orang percaya mati. How can we honor a king that's putting believers to death? Bagaimana kita bisa menghormati seorang raja yang membunuh orang-orang percaya? Because we see beyond the personality of the man and we see the authority that's upon him. Karena kita melihat melampaui kepribadian orang itu dan kita memandang otoritas yang ada di atasnya. Now there's 4 areas of authority that the Bible speaks about. Delegated Jadi ada authority. 4 bidang otoritas yang Alkitab bicarakan, otoritas yang didelegasikan. First of all is civil authorities. Pertama adalah otoritas-otoritas sipil. That's your kings, your presidents, your prime ministers, Yaitu your raja-raja rulers. Anda, presiden-presiden Anda, para perdana menteri Anda, pemerintah-pemerintah Anda. What does God say about them? Apa yang Allah katakan tentang mereka? We're to honor them, Kita menghormati mereka, give thanks for them, bersyukur untuk mereka, pray for them, berdoa bagi mereka, make intercession berdoa for syafaat them. untuk keperluan mereka. I remember when I first discovered this. Saya ingat ketika pertama kali saya menemukan ini. When one of our presidents was elected, I was depressed for 3 days. Ketika salah seorang presiden kami terpilih, saya tertekan selama 3 hari. And the Lord spoke to me 3 days later. Dan Tuhan berbicara kepada saya 3 hari kemudian. And he said, son, nobody gets into office without me knowing about it. Dan dia berkata, nah, tak seorang pun menduduki jabatan tanpa aku ketahui. Then I realized what God said he really meant. Leaders are appointed, not elected. Kemudian saya menyadari apa yang Allah katakan, maksudnya memang demikian. Para pemimpin ditunjuk, bukan dipilih. And when that president was elected, Dan ketika presiden tersebut terpilih, I met many believers that griped and complained about him. saya bertemu banyak orang percaya yang berduka dan mengeluh tentang dia. And I was listening to those gripes and complaints and feeling uncomfortable in my spirit. Dan saya sedang mendengarkan kesedihan dan keluhan dan perasaan tidak nyaman dalam roh saya. And that's when the Lord spoke to me, Acts 23 verse 5, don't Dan speak ketika against the itulah ruler of Tuhan your people. mengucapkan kisah para rasul 23 ayat 5 kepada saya. Janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu. That's when I realized we need to pray for them and make intercession and give thanks for them, not Itulah criticize. ketika saya menyadari kita perlu berdoa bagi mereka dan berdoa syafaat dan mengucap syukur untuk mereka, bukan mengkritik. The next area of authority is family authority. Bidang berikutnya adalah otoritas keluarga. The Bible's very clear about that. Alkitab sangat jelas mengenai ini. The husband is the head of the home, Suami adalah kepala dalam rumah tangga. and children are to honor and obey their parents. Dan anak-anak menghormati dan taat kepada orang tua mereka. As a matter of fact, Faktanya,
This is the first commandment that has a promise attached to it. Inilah perintah pertama yang memiliki sebuah janji yang melekat pada perintah tersebut. What is the promise? Apa janjinya? If you obey and honor your parents, you will live a long life and it will go well with you. Jika kamu taat dan menghormati orang tuamu, kamu akan berumur panjang dan mengalami sejahtera. You have a covenant promise to stand on that you will not die prematurely of some disease or a car accident if you honor your parents. Anda memiliki suatu janji yang bisa dipegang bahwa Anda tidak akan mati sebelum waktunya karena penyakit atau suatu kecelakaan mobil jika Anda menghormati orang tua Anda. The third area of authority Bidang ketiga dari otoritas is social authorities. adalah otoritas sosial. That's our teachers, our bosses, our employers, Itu etc. adalah guru-guru kita, bos-bos kita, majikan-majikan kita dan sebagainya. Peter says about that in verse 18. Petrus mengatakan tentang hal ini dalam ayat 18. Servants, employees, Hai kamu hamba-hamba, be submissive to your masters, employers. tunduklah kepada penuh ketakutan kepada tuanmu atau majikanmu. With all fear, there's the fear of God. Dengan rasa takut akan Allah. Not only to the good and gentle, Bukan saja kepada yang baik dan peramah, but also to the harsh. tapi juga kepada yang bengis. Now, the Greek word for harsh there means wicked, forward, and tyrant leaders. Nah, kata Yunani untuk bengis berarti jahat, lancang, dan pemimpin-pemimpin yang kejam. Why does God tell us to be submitted to harsh leaders? Mengapa Allah memberitahu kita untuk tunduk kepada para pemimpin yang bengis? 3 reasons. 3 alasan. Number 1, it makes room for God's righteous judgment. Nomor 1, itu membuat ruang untuk penghakiman Allah yang benar. Number 2, it strengthens your character. Nomor 2, ini memperkuat karakter Anda. And number 3, it positions you to get blessed. Nomor 3, ini membuat Anda berada dalam posisi diberkati. If you read chapters 2, 3, and 4, you can clearly see that. Jika Anda membaca pasal 2, 3, dan 4 dengan jelas Anda bisa melihatnya. The fourth area of authority Keempat bidang otoritas that I really want to focus in on yang saya benar-benar ingin fokuskan is church authority. adalah otoritas gereja. And that's where we're going to spend the rest of Inilah this dimana kita session akan membahas selanjutnya dalam sesi ini. and really dive into it. Dan benar-benar memahaminya. Hebrews 13 verse 17 says this. Ibrani 13 ayat 17 mengatakan ini. Obey those who rule over you and be submissive. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah For they watch out for your souls so you can see its spiritual pada leaders. mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Jika Anda lihat inilah para pemimpin rohani. As those who must give an account, let them do so with joy and not with grief, for that would be unprofitable for you. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya, dengan jalan itu mereka melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Now notice who it's unprofitable for. It's not unprofitable for the leader, it's unprofitable for you if you're not submissive. Sekarang perhatikan siapa yang tidak untung. Bukan pemimpin yang tidak untung, Anda yang tidak untung jika Anda tidak tunduk. Now let me make this really clear. Sekarang izinkan saya membuat ini benar-benar jelas. I'm not speaking this for the sake of leaders. Saya tidak mengatakan ini demi para pemimpin. I have a wonderful family. Saya mempunyai sebuah keluarga yang luar biasa. I have a staff of 23 employees that are wonderful. Saya mempunyai 23 staf karyawan yang luar biasa. I'm not a pastor. I travel 200,000 miles a year around the world preaching the Saya gospel. bukan seorang gembala sidang. Saya menempuh 200.000 mil per tahun keliling dunia menyampaikan Injil. So I'm not a leader trying to beat people into submission. Jadi saya bukan seorang pemimpin yang berusaha memukul orang-orang agar tunduk. Rather, I'm speaking as one who is and has been under authority. Lagi pula saya berbicara sebagai orang yang dan sudah berada di bawah otoritas. I worked for 2 international ministries in the Saya bekerja 1980s. untuk 2 pelayanan internasional dalam tahun 1980-an. One had a staff of 150 and the other had a staff of over 400. Yang satu memiliki staf 150 orang dan lainnya memiliki staf sebesar 400 orang. I made some serious mistakes. Saya membuat beberapa kesalahan serius. I paid for it, Saya membayarnya. and I don't want to see anybody pay Dan for saya it. tidak mau melihat siapapun membayar harga untuk itu. Because Romans says those who resist authority bring Karena judgment kita on Roma themselves. mengatakan mereka yang menolak otoritas membawa penghukuman untuk mereka sendiri. This session is to keep you from self-inflicted judgment. Sesi ini adalah untuk mencegah Anda dari penghukuman yang timbul daripada diri Anda sendiri. Now notice Paul says, obey those who rule over you and be submissive. Sekarang perhatikan Paulus mengatakan taatilah pemerintah di atasmu dan tunduklah.
Say this with me, obey, Ucapkan ini bersama saya, taatilah, and say be submissive. dan ucapkan tunduklah. There is a difference between obedience and submission. Ada suatu perbedaan di antara taat dan tunduk. How many of you know that you can obey but not necessarily be submitted? Berapa banyak di antara Anda tahu bahwa Anda bisa taat namun tidak perlu tunduk? I remember when I first learned this. Saya ingat ketika pertama kali saya mempelajari ini. I was working for a very large church, international church in Dallas, Saya sedang Texas. bekerja untuk sebuah organisasi gereja internasional yang besar di Dallas, Texas. We had 8,000 Kami members, mempunyai 8.000 anggota. and my pastor and his wife asked me to come on staff Dan pendeta saya dan istrinya meminta saya untuk menjadi staff and be their executive assistant. dan menjadi asisten eksekutif mereka. That was a big title Itu adalah sebuah nama jabatan yang hebat for the job of a servant. untuk pekerjaan seorang pelayan. My job was I took care of their personal needs, Tugas saya adalah mengurusi keperluan-keperluan pribadi mereka, bought their groceries, picked up their kids from school, took care of their cars, their dry cleaning, etc. membelikan sayuran, menjemput anak-anak mereka dari sekolah, mengurus mobil-mobil mereka, cucian pakaian mereka, dan sebagainya. The first year and a Tahun half, pertama dan 6 bulan berikutnya, it was a honeymoon. I loved it. suasana seperti bulan madu, saya menyukainya. I would find myself weeping at Kadang-kadang times, saya menemukan diri saya menangis. saying, God, out of 8,000 people, why did I get chosen to be able to serve this man and woman of God? Mengatakan, Tuhan, dari 8.000 orang, mengapa saya yang dipilih untuk melayani pria dan wanita Allah ini? After a year and a half, the honeymoon wore off. Tahun setengah bulan madu selesai, Now I start getting critical of my pastor. sekarang saya mulai mengkritik pendeta saya. Now, I thought I was being discerning, but in reality, I was being critical. Nah, saya pikir saya mengerti, namun sebenarnya saya menjadi kritis. Anybody can be critical. Siapa saja bisa menjadi kritis. All you need is 2 eyes and a carnal brain. Yang Anda perlukan hanyalah 2 mata, sebuah otak duniawi. But true discernment Namun pengertian yang sejati is rooted in the love of God. berakar dalam kasih Allah. Because Philippians chapter 1, verses 9, 10, and 11 says Karena Filipi 1 ayat 9 sampai 11 mengatakan, that your love may abound in all semoga discernment. kasihmu melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. True discernment is rooted in the love of God. Pengertian yang benar berakar pada kasih Allah. So the next time you think you're discerning something about somebody, Jadi lain kali jika Anda berpikir Anda mengerti sesuatu tentang seseorang, ask yourself the question, would I die for them? ajukan pertanyaan kepada diri Anda sendiri, maukah saya mati untuk mereka? Because the love of God lays down its life. Karena kasih Allah menyerahkan hidupnya. If you wouldn't be willing to die for them, chances are very good you're not being discerning, you're being critical. Jika Anda tidak mau mati bagi mereka, sangat mungkin Anda tidak mengerti, Anda menjadi kritis. So I got real critical of my pastor, Jadi saya benar-benar kritis terhadap pendeta saya. even though I thought I was being discerning. Meskipun saya berpikir saya mengerti. And I went for 6 Saya months terus bekerja selama 6 bulan. and didn't get one thing out of what my pastor preached. Dan tidak mendapatkan satu hal pun dari apa yang pendeta saya khotbahkan. Now he was one of the greatest preachers in America. Nah, ia adalah salah seorang pengkhotbah terbesar di Amerika. But week after week after week, I would sit in the same seat and get nothing out of what he preached. Namun minggu demi minggu saya akan duduk di kursi yang sama dan tidak mendapat apa-apa dari apa yang dia khotbahkan. So the big word around my house was this: Jadi kata penting di sekitar rumah saya adalah, I'm not getting fed. saya tidak mendapatkan makanan. I kept saying that for Saya months. terus mengatakan itu berbulan-bulan. Finally, we went to dinner with another couple that went to the church. Akhirnya kami pergi makan malam dengan pasangan lain anggota gereja juga. The husband was on staff as well. Suaminya juga staff seperti saya. And I brought it up at the dinner. Dan saya menyampaikan masalah itu waktu makan malam. I said, I'm not getting fed anymore. Saya berkata, kamu tahu saya tidak mendapat makan rohani lagi. They said, oh, we're not getting fed either. Mereka berkata, oh kami juga tidak mendapatkan makanan rohani. Oh, my, did it hit. Astaga, ini benar-benar kena. For the next hour, Pada jam berikutnya, we talked about why we weren't getting fed. kami berbicara tentang mengapa kami tidak mendapat makanan rohani. Really bad conversation, okay? Benar-benar percakapan yang buruk, oke? And we kind of determined this, Dan kami menetapkan ini. that God was getting ready to launch us into our own ministries, and he was causing us to dry up on the vine. Bahwa Allah siap membawa kami ke dalam pelayanan kami sendiri. Dan ia sedang menyebabkan kami kehabisan anggur. So that when we left, Jadi begitu kami mengundurkan diri, we wouldn't miss the wonderful teaching we had at that church.
Kami tidak akan kehilangan pengajaran yang indah yang kami dapat dari gereja itu. So my wife and I left that night happy. Jadi istri saya dan saya pulang malam itu dengan bahagia. 2 days later, I'm in prayer. 2 hari kemudian saya berdoa. And the Holy Spirit speaks to Dan me. Roh Kudus berbicara kepada saya. He says, the problem is not with your pastor, the problem's with you. Dia berkata, masalahnya bukan ada pada pendetamu, masalahnya adalah pada kamu sendiri. Now, you know when God says something Nah, Anda like tahu that, ketika Allah mengatakan sesuatu seperti itu, you think, Lord, Anda berpikir, Tuhan, are you sure you got the right person? This is me, John. I love you. apakah engkau yakin kau mendapatkan orang yang tepat? Ini saya, John, saya mengasihimu. But I've learned something, Namun saya belajar sesuatu. and that is this. Dan itu adalah, The Bible says that when Jesus returns, we're going to be just like him in 1 John chapter 3. Alkitab mengatakan bahwa ketika Yesus datang kembali, kita akan menjadi sama seperti dia dalam 1 Yohanes 3. So if we're going to be just like Jesus when he Jadi returns, jika kita mau menjadi sama seperti Yesus ketika ia datang kembali, that means one of us is going to have to change. itu berarti salah satu dari kami harus berubah. And I got news for you, for those of you that can't figure out, it's not going to be him. Dan saya membawa berita baik untuk Anda yang tidak bisa membayangkan, bukan dia. So that means most of God's dealings with me in my life are going to be corrective. Jadi itu berarti kebanyakan urusan Allah dengan saya dalam hidup saya adalah agar dikoreksi. But he corrects those he loves. Namun ia mengoreksi mereka yang dikasihinya. That's why Paul says, correct or rebuke, correct, exhort. Itulah sebabnya Paulus mengajarkan hajar, koreksi, berikan peringatan. The majority of it is correction. Kebanyakan adalah koreksi. So the Lord said, the problem's not with your Jadi pastor, Tuhan the problem's mengatakan with you. masalah-masalah yang tidak terletak pada pendetamu, kamu yang bermasalah. I said, Lord, why is the problem with me? Saya berkata, Tuhan, mengapa masalahnya ada pada saya? And he said, son, what does Isaiah 1:18 and 19 say? Dan dia berkata, nah apa yang dikatakan Yesaya 1 ayat 18 sampai 19. I said, if you're willing and obedient, you'll eat the good of the land. Dia berkata, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. He said, stop right there. There's your problem. Dia berkata, stop di sini, itulah masalahmu. I said, Lord, I am obedient. I do everything I'm told to Saya do. berkata, Tuhan, saya menurut, saya melakukan segala sesuatu yang diperintahkan harus saya kerjakan. He said, son, I didn't say if you're obedient, you'll eat the good of the Dia land. I berkata, said, if aku you're tidak willing mengatakan and jika kamu obedient, you'll eat menurut, the good kamu of the akan land. memakan hasil baik dari negeri itu. Aku mengatakan, jika kamu menurut dan mau mendengar, kamu memakan hasil baik dari negeri itu. He said, obedience deals with your actions. Dia berkata, menurut berkaitan dengan tindakan-tindakanmu. And he said, willingness deals with your attitude. And he said, your attitude stinks. Dan dia berkata, kemauan mendengar berkaitan dengan sikapmu, dan ia berkata, sikapmu busuk. You keep saying you're not being fed, you're not eating the good of the land because your willingness stinks. Kamu terus mengatakan kamu tidak mendapatkan makanan rohani, kamu tidak mau makan hasil yang baik dari negeri, karena kemauanmu yang busuk. When I saw that, Ketika saya memahaminya, I realized I could obey everything I was told to do by my saya menyadari pastor. saya bisa menaati segala sesuatu yang pendeta saya suruh untuk And dikerjakan. if I had a rotten attitude, Dan jika saya mempunyai sikap yang busuk, I would move myself out from underneath the blessing of God. saya akan mengeluarkan diri saya sendiri dari naungan berkat Allah. Because God doesn't just look at your actions, he looks at your attitude of your heart. Karena Allah tidak hanya mengatakan, lihatlah perbuatan-perbuatanmu, ia melihat sikap hati Anda. I'm preaching better and some of you are Saya saying berkhotbah amen right lebih now. baik daripada beberapa orang di antara Anda yang sudah mengatakan amin sekarang. I remember I repented right on the spot. Saya ingat saya bertobat saat itu juga. That the next Sunday morning, Hari Minggu berikutnya, I walked into that saya church, melangkah masuk ke dalam gereja itu. same pastor, Pendetanya sama, same pangkunya seat, sama, same series of messages. seri khotbahnya sama, All of heaven opened up. surga terbuka. I sat there and cried the entire service. Duduk di sana dan menangis selama kebaktian. Tears running down my face. Air mata membasahi wajah saya. Thinking, what have I missed the last 6 months? Renungkan kehilangan saya selama 6 bulan terakhir ini. Because of my unsubmissive attitude. Karena sikap saya yang tidak tunduk. Now the Bible says, obey Nah, Alkitab katakan taat and submit. dan tunduk. I want to make this point real clear. Saya mau membuat poin ini benar-benar jelas. The Bible teaches unconditional submission. Alkitab mengajarkan tunduk tanpa syarat. It does not teach unconditional obedience. Hal ini tidak mengajarkan taat tanpa syarat. There is only one time that we are told not to obey an authority. Hanya ada satu kali di mana kita diberitahukan jangan taat kepada suatu otoritas. And that is when authority tells us to do something contrary to what's written in this book. Dan itulah ketika otoritas memberitahu kita untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Shadrach, Meshach, and Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego.
were told by King Nebuchadnezzar to bow every time they heard music play to the idol. Diberitahukan Raja Nebukadnezar untuk bersujud setiap kali mereka mendengar musik dimainkan kepada berhala. That violates the second commandment. Itu bertentangan dengan hukum yang kedua. They did not bow. They did not obey the order of the king. Mereka tidak sujud, mereka tidak taat kepada perintah raja. The king was furious. They were brought before him. Raja sangat marah, mereka membawanya ke hadapannya. Shadrach, Meshach, and Abednego looked at the king and said, Your Majesty, we will not obey this command. Sadrak, Meshach, dan Abednego melihat kepada raja dan berkata, Yang mulia, kami tidak akan menaati perintah itu. Your Majesty speaks utmost respect for his position. Yang mulia adalah penghormatan tertinggi untuk jabatannya. They did not look at him and say, You jerk, you dog of a king. You think we're going to do that? You're Mereka crazy. tidak melihat kepadanya dan berkata, Kamu bodoh, kamu anjing, walaupun raja, kamu pikir kami akan melakukan itu, kamu gila. They kept a submitted heart, yet they did not obey the command to sin. Mereka tetap memiliki suatu hati yang tunduk meskipun mereka tidak taat kepada perintah untuk berdosa. Now turn with me, please, to Numbers, the 12th Sekarang tolong chapter. buka bersama saya dalam bilangan pasal yang ke-12. Oh, you're going to love this. Oh, Anda akan suka ini. Numbers 12. Bilangan 12. All right, we read from verse 1. Then Miriam. Kita membaca dari ayat pertama, Miriam. Now let's not go any further. Who's Miriam? Siapakah Miriam? She is Moses' big sister. Ia adalah kakak sulung Musa. She is also prophetess. Ia juga seorang nabi. Then Miriam and Aaron. Kemudian Miriam dan Harun. Now Aaron, who is he? Sekarang Harun, siapakah dia? He's Moses' big brother, Ia adalah abang Musa. and he's high priest as well. Dan ia juga seorang imam besar. So we're talking about two heavy hitters here in the camp. Jadi kita sedang berbicara tentang dua penyerang hebat di perkemahan. 3 million people in this quote church. 3 juta orang dalam gereja ini. And we're talking about Pastor Moses' big brother, big sister, who's a prophetess and a high priest. Dan kita sedang berbicara tentang abang pendeta Musa, kakaknya, yang adalah seorang nabi dan seorang imam besar. Now look at this. Then Miriam and Aaron spoke against Moses because of the Ethiopian woman whom he had married, for he had married an Ethiopian woman. Setelah perhatikan ini, Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kush yang diambilnya sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kush. So Miriam and Aaron criticized Moses for marrying a daughter of Africa. Jadi Miriam dan Harun mengkritik Musa karena menikahi seorang putri Afrika. Now what we got to ask is, are they right in what they're saying? Jadi apa yang kita tanyakan adalah apakah yang mereka katakan benar? The answer is really yes. Jawabannya sebenarnya iya. God did not want them to marry outside of Abraham's Allah descendants. tidak menghendaki mereka menikah dengan orang di luar keturunan Abraham. Why? Because he's preserving a seed. Mengapa? Karena ia sedang melindungi sebuah benih. Now before I go any further, let me say this. Jadi sebelum saya lanjutkan, izinkan saya mengatakan ini. Any teaching in the Old Testament always has to be funneled through the cross. Pengajaran apapun di dalam perjanjian lama selalu disiarkan melalui salib. The cross will either change it, Salib atau akan mengubahnya, delete it, menghilangkannya, or atau leave it the membiarkan itu same. sama sekali, tetap sama. Past praise from the Old Testament through the cross, it leaves it the same. Pujian masa lalu dari perjanjian lama melalui salib, ini tetap sama. Past lamb sacrifices through the cross, it deletes them. Pengorbanan anak domba di masa lalu melalui salib ini dihapuskan. Take prophetic ministry, pass it through the cross, it revises it. Ambillah pelayanan profetik setelah melalui salib ini diperbaharui. How do we know this? Hebrews says that God spoke to the fathers in the past through the Bagaimana prophets. kita mengetahui ini? Kitab Ibrani mengatakan bahwa Allah berbicara kepada nenek moyang di masa lalu melalui nabi-nabi. But in these last days, has spoken to us through his son, Jesus Christ. Namun dalam zaman ini ia berbicara kepada kita melalui anaknya Yesus Kristus. And there's one mediator between God and man, the man Jesus Christ. Dan ada seorang pengantara di antara manusia dan Allah, manusia Yesus Kristus. In the Old Testament, Dalam perjanjian lama, to inquire of God, untuk bertanya kepada Allah, you had to go find a prophet. Anda harus mencari seorang nabi. In the New Testament, Dalam perjanjian baru, you need to inquire of Anda God. perlu bertanya kepada Allah. You go directly to the throne and ask in Jesus' name. Anda pergi langsung ke tahta dan bertanya dalam nama Yesus. Prophets in the New Testament are given to confirm what God has already have placed in our hearts. Nabi-nabi dalam perjanjian baru diberikan untuk meneguhkan apa yang Allah sudah taruh dalam hati kita. We don't have to find a prophet to hear from God. Kita tidak perlu mencari seorang nabi untuk mendengar dari Allah. And all the people said amen. Dan semua orang katakan amin. So prophetic ministry is revised. Jadi pelayanan profetik diperbaharui.
Now take this teaching of not marrying outside of your race, Jadi ambil pengajaran tentang jangan menikah di luar suku Anda. pass it through the cross, Taruh itu melalui salib. and the cross deletes it. Dan salib menghapuskannya. Why? Because Galatians says Mengapa? Karena Galatia mengatakan there's neither Jew nor Greek, tidak ada orang Yahudi atau Yunani. nor can I add Dan juga Italian, bisa menambahkan orang Italia, Chinese, orang Cina, Indonesian, orang Indonesia, Pakistani, orang Pakistan, Indian, orang India, African. orang Afrika. Why? Mengapa? Because you're all one in Christ Jesus. Karena Anda semua satu di dalam Kristus Yesus. Today, there's nothing wrong with an Indian woman marrying a Chinese man, Sekarang tidak masalah seorang wanita India menikah dengan seorang pria Cina. or an African man marrying an Italian woman. Atau seorang pria Afrika menikah dengan seorang wanita Italia. So I had to make that clear. Jadi saya harus membuatnya jelas. So what Miriam and Aaron are saying are really right. Jadi apa yang Miriam dan Harun katakan sesungguhnya benar. They're actually right in what they're saying about Moses marrying an Ethiopian woman. Sebenarnya mereka benar mengatakan tentang Musa yang menikahi dengan seorang wanita Ethiopia. But here's what we've got to understand. Namun inilah yang harus Anda mengerti. You can be 100% right and be wrong. Anda bisa 100% benar dan salah. Consider Noah. Renungkan Nuh. After the flood, Noah took up farming. Sudah air bah Nuh mulai bertani. Saya pikir ya sedikit I guess he got a little depressed one night tertekan suatu malam. because he was the last dad on the earth. Karena ia adalah ayat terakhir di dunia ini. And he got drunk on his fermented fruit. Dan ia mabuk karena buah anggur yang difermentasikan. He got so drunk, Ia begitu mabuk. he's in his tent completely naked. Dia berada di dalam perkemahannya sama sekali telanjang. Drunk and naked. Telanjang dalam keadaan mabuk. Now his youngest son, Nah putra bungsunya, Ham, walks into his tent, Ham masuk ke kemahnya. Noah's tent, Kemah Nuh. sees his dad drunk and naked, Melihat ayahnya mabuk dan telanjang. and goes, Dan bersuh. and he goes out and he tells Dan dia everybody. keluar dan menceritakan kepada setiap orang. Now everybody at that time is just Shem and Japheth, but he tells them. Jadi pada saat itu setiap orang hanyalah Sem dan Yafet. He goes, guys, dad's drunk and naked. Dia berkata, hei saudara-saudara, ayah mabuk dan telanjang. Shem and Japheth Sem dan Yafet are wise. bijaksana. They take a garment and put Mereka it on their mengambil selai shoulders, kain, menaruh di bahunya dan berjalan mundur ke kemah itu. and they walk backward into the tent and they cover up the nakedness of their father, Dan mereka menutupi ketelanjangan ayah mereka. refusing to look at his nakedness. Menolak untuk melihat ketelanjangannya. The next morning, Noah wakes up. Keesokan paginya Nuh bangun. A curse is pronounced on Ham's youngest son, Canaan. Sebuah kutuk diucapkan pada putra bungsu Ham, Kanaan. And that curse goes from generation to generation to generation to generation. Dan kutuk itu berlangsung dari generasi ke generasi ke generasi ke generasi. And you know what's amazing to me is if you come into the New Dan tahukah Testament, Anda apa yang mengagumkan saya jika Anda melihat ke dalam perjanjian baru? in Hebrews chapter 11, you find God bragging about Noah. Dalam Ibrani 11 Anda mendapatkan Allah membanggakan Nuh. The man that was drunk as a skunk and naked as a jaybird. Pria yang sudah mabuk seperti seekor musang dan telanjang seperti seekor burung. He obviously repented. Jelaslah ia bertobat. But you never find God bragging about Ham. You don't Namun find Anda him tak anywhere pernah else in the menemukan Allah Bible. membanggakan Ham. Anda tidak menemukan dia lagi di manapun dalam Alkitab. Why? Because his generations are cursed. Mengapa? Karena generasi-generasinya dikutuk. Ham was right. Ham benar. Noah was drunk. Nuh mabuk. Ham was cursed. Ham dikutuki. Noah was blessed. Nuh diberkati. Now let me Sekarang say something. izinkan saya mengatakan sesuatu. In studying the Bible, Kalau mempelajari Alkitab, I see sins against God's holiness. saya melihat dosa-dosa melawan kekudusan Allah. And I see sins against his authority. Dan saya melihat dosa-dosa melawan otoritasnya. The sins against his holiness Dosa-dosa melawan kekudusannya are not as severely judged as the sins against his authority. tidak dinilai sebesar seperti dosa-dosa yang melawan otoritasnya. Noah's drunk, moral sin. Kemabukan Nuh, dosa moral. Ham despises the authority of his father, he's judged. Ham memandang rendah otoritas ayahnya, ia dihakimi. David commits adultery. Daud melakukan dosa perzinahan. He's put back on the throne 7 days later. Ia dikembalikan ke atas tahta 7 hari kemudian. Saul disobeys God's command to spare sheep and a king, and he never gets his kingdom back.
Saul tidak menaati perintah Allah dan menyisihkan domba-domba dan seorang raja. Dan ia tidak pernah mendapat kerajaannya kembali. Let me make this Perkenankah saya clear. membuat ini jelas? No sin is good. Tidak ada dosa yang baik. The wages of sin is death. Upah dosa adalah maut. But I'm Kemudian just saya hanya illustrating membuat ilustrasi that to sin against God's authority is more severe than even his holiness. yaitu dosa melawan otoritas Allah lebih berat daripada bahkan melawan kekudusannya. Now let me say this. Sekarang izinkan saya mengatakan ini. God will use Allah akan memakai your leaders' mistakes and even sins kesalahan-kesalahan para pemimpin Anda dan bahkan dosa-dosa to expose what's on the inside of you. untuk menyingkapkan apa yang ada di dalam diri Anda. I want you to stop and think about that. Saya ingin Anda berhenti dan memikirkan tentang hal itu. Shem and Japheth Sem dan Yafet and Ham dan Ham had different hearts. memiliki hati-hati yang berbeda. Ham had rebellion in his heart. Ham mempunyai pemberontakan di dalam hatinya. If you have rebellion in your heart Jika Anda memberontak di dalam hati Anda and your leader sins or makes a mistake, dan pemimpin Anda berdosa atau melakukan suatu kesalahan, you'll rejoice Anda akan bersuka cita because you can cast off restraint and not be submitted to him anymore. karena Anda bisa lepas dari kendalinya dan tidak tunduk kepadanya lagi. And that's what the rebellion in you wanted. Dan itulah apa yang dikehendaki pemberontakan dalam diri Anda. But the person Namun orang who is submitted to God's authority yang tunduk kepada otoritas Allah weeps menangis and grieves and seeks to cover his leader's mistakes and sin. dan bersedih dan berusaha menutupi kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa pemimpinnya. Like Shem and Japheth, Seperti Sem dan Yafet, like David. seperti Daud. Consider David. Renungkanlah Daud. God is the one that puts David under Saul. Allah yang menempatkan Daud di bawah Saul. Now remember, Saul is a leader who murdered priests, their wives and children in cold blood. Sekarang ingatlah, Saul adalah seorang pemimpin yang sudah membunuh imam-imam, istri-istri mereka dan anak-anak dengan darah dingin. Because of Saul's jealousy, David has got to live in caves and deserts for 14 years. Karena Saul iri hati, Daud sudah tinggal di gua-gua dan padang gurun selama 14 tahun. In 1 Samuel 24, Dalam 1 Samuel 24, Saul hears that David is in the wilderness of En-Gedi. Saul mendengar bahwa Daud ada di padang gurun Enedi. He brings his 3,000 soldiers out Ia membawa 3.000 tentaranya to kill this one boy who used to be his servant. untuk membunuh seorang anak laki-laki yang biasa menjadi pelayannya. David's on the backside of the cave. Daud ada di bagian belakang gua. His men are encouraging him. Orang-orangnya mendorong dia. This is it, David. Itulah dia Daud. You've been anointed to be the next Kamu sudah king. diurapi untuk menjadi raja berikutnya. Saul and that entire army have disarmed themselves. We can kill him like that. Saul dan tentaranya tidak bersenjata. Kita bisa membunuh dia. But David's wrestling Namun Daud bergumul with the fact that he believes somebody has lied to his leader and told him that there was rebellion in David. dengan fakta ia percaya bahwa seseorang sudah berdusta kepada pemimpinnya dan memberitahu dia bahwa Daud memberontak. And David is thinking, I've got to prove to Saul that there's no rebellion in me. Dan Daud berpikir, saya akan membuktikan kepada Saul bahwa saya tidak memberontak. And so David cuts off a corner of his robe Dan demikianlah Daud memotong pucuk jubahnya. and he goes a great distance Dan ia mengambil jarak. and he says, Saul, Dan ia berkata, Saul, somebody's told you there's rebellion in me. seseorang sudah memberitahu kamu saya memberontak. If there was, I could have killed you right there. Jika memang begitu, saya sudah membunuh kamu di sana. And Saul says, David, you're more righteous than I am. Dan Saul berkata, Daud, engkau lebih benar daripada aku. So now 2 chapters later, Jadi sekarang 2 pasal kemudian, Saul comes at him again. Saul mengejarnya lagi. Can you imagine the devastation in David? Dapatkah Anda bayangkan hancurnya hati Daud? He thought, I proved to my Dia leader berpikir, saya sudah membuktikan kepada pemimpin saya that I was innocent. bahwa saya tidak bersalah. And now he's still trying to kill Dan me. sekarang ia berusaha untuk membunuh saya. He's a cold-blooded murderer. Ia seorang pembunuh berdarah dingin. Now the Bible says God puts the whole army, Saul and his whole army, into a deep sleep from the Lord. Jadi Alkitab mengatakan bahwa Allah membuat Saul dan seluruh tentaranya tidur nyenyak. David knows it. Daud tahu itu. And he and Abishai, Joab's little brother, Dan ia serta Abisai, adik Yoab, sneak into the camp. menyelinap ke perkemahan. Abishai takes the spear. Abisai mengambil tombak.
He says, all right, David, just give me the word. I'll run it through him and they'll Dan never get berkata, up baik again. Tuhan, perintahkan saja, saya akan lari kepadanya dan mereka tidak akan pernah akan melihatnya bangun lagi. David, come on. Daud David's not saying anything. tidak mengatakan apa-apa. Abishai says, David, what are you doing? Abisai mengatakan, Daud, apa yang sedang kamu lakukan? You proved to this guy 2 chapters ago that you were innocent. Kamu buktikan pada orang ini 2 pasal sebelumnya bahwa kamu tidak bersalah. This is self-defense. Ini soal mempertahankan diri. This would hold up in any court of law. Ini tidak akan membawa kepada paradigma mana saja. Besides, you've been anointed to be the next king. Di samping itu kamu sudah diurapi menjadi raja. And he's murdering people. Yang sudah membunuh orang-orang. He murdered 85 priests. Yang sudah membunuh 85 imam. Their wives and their little babies because they gave us some assistance. Istri-istri mereka dan bayi-bayi kecil mereka karena memberikan kita sedikit bantuan. Besides, David, why do you think God would put this whole army asleep? Sampai itu Daud, mengapa kamu pikir Allah membuat seluruh tentara yang tidur? He wants our country delivered. Dia menginginkan negeri kita So dibebaskan. David looks at Abishai. Jadi Daud melihat kepada Abisai. He says, don't touch Dan her. berkata, jangan sentuh dia. And listen to what David says. Dan dengarkan apa yang Daud katakan. Because who can stretch forth his hands against his leader and remain guiltless? Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? And then David says, let God judge between him and Dan me. kemudian Daud mengatakan, biarlah Tuhan yang menjadi hakim antara dia dan aku. And he Dan snuck ia out. menyelinap keluar. Why did God put that army into a deep sleep? Mengapa Allah membuat tentara-tentara itu tidur nyenyak? One reason. Satu alasan To see if David would remain a man after God's heart, adalah untuk melihat apakah Daud masih tetap orang yang berkenan di hati Allah. or if he would take matters in his own hand and judge his leader. Atau apakah ia bertindak sendiri dan menghakimi pemimpinnya. Let me speed this up here. Perkenankan saya mempercepatnya. Miriam and Aaron spoke against Moses. Miriam dan Harun melawan Musa. What gave them the fuel to do it? Apa yang mendorong mereka untuk melakukan itu? Because God had used them before, Karena Allah sudah memakai mereka sebelumnya. and they allowed their spiritual gifts to elevate themselves above their Dan authority. mereka membiarkan karunia-karunia rohani mereka meninggikan mereka di atas otoritas mereka. I don't care how gifted you are. Saya tidak peduli betapa berbakatnya Anda. Don't allow the gifts in your life to elevate yourself in your own eyes above your leadership. Jangan biarkan karunia-karunia dalam kehidupan Anda meninggikan diri Anda sendiri di mata Anda di atas pemimpin Anda. God comes down in the cloud, Allah turun dalam awan, calls Miriam and Aaron forward, memanggil Miriam dan Harun maju ke depan. and this is his message. Dan inilah pesannya. Why weren't you afraid to speak against my servant? Mengapakah kamu takut mengatai hambaku Musa? What God said to them was Apa yang this: Allah katakan kepada mereka adalah ini. I am the one that appointed Moses. Akulah yang menunjuk Musa. Where is your fear of God? Di manakah rasa takutmu akan Allah? When we judge and criticize the leaders that God puts over us, Ketika kita menghakimi dan mengkritik para pemimpin yang Allah tempatkan di atas kita. we in essence say to God, God, you're not doing your job, I'm going to take over. Intinya kita mengatakan kepada Allah, Tuhan kau tidak melakukan tugasmu, aku yang akan mengambil alih. So it is an insult to his character, it is a lack of the fear of God. Jadi inilah suatu penghinaan kepada karakternya. Ini kurang rasa takut akan Allah. The presence of the Lord lifted, Hadirat Tuhan terangkat and Miriam was leprous. dan Miriam kena sakit lepra. I have been in ministry 20 years. Saya sudah melayani 20 tahun. It has never failed. Itu tidak pernah gagal. People that have become critical, Orang-orang yang menjadi kritis, judgmental bersikap menghakimi, of ministries, pelayanan. I see them fall into family problems, Saya melihat mereka jatuh ke dalam masalah-masalah keluarga, financial problems, masalah-masalah keuangan, ministry problems, masalah-masalah pelayanan, etc. dan sebagainya. It's never failed. Itu tak pernah gagal. I remember when I first really learned Saya ingat this. ketika saya pertama kali benar-benar mempelajari ini. Back in the 1980s, Kembali pada tahun 1980-an. I went to work for a very well-known man of God named Benny Hinn. Pergi bekerja untuk seorang pria Allah yang sangat terkenal bernama Benny Hinn. I was his youth pastor. Saya adalah pendeta kaum muda. I remember I didn't know much about being a youth Saya pastor. ingat saya tidak tahu banyak tentang menjadi seorang pendeta kaum muda. So I heard about this really good youth group in Louisiana. Jadi saya mendengar tentang kelompok kaum muda yang benar-benar bagus di Louisiana. I flew to Louisiana the first week I worked there to check out this Saya youth terbang group. ke Louisiana minggu pertama saya bekerja di sana untuk memeriksa kelompok kaum muda ini. They had 1,000 teenagers coming to their youth group, Ada 1.000 remaja yang hadir pada persekutuan kaum and muda. they were growing very rapidly. Dan mereka bertumbuh sangat cepat. And so I went into their Wednesday night youth Dan service, begitulah saya hadir pada kebaktian kaum muda mereka pada hari Rabu malam. and I noticed these kids were excited. Dan saya perhatikan anak-anak ini bersemangat.
Man, they were taking Wah, notes. mereka membuat catatan-catatan. And that youth pastor was preaching on the cross. Dan pendeta kaum muda ini berkhotbah mengenai salib. I said, this is great. So I met with all 4 youth pastors the next 2 days. Jadi saya bertemu dengan 4 pendeta kaum muda 2 hari kemudian. I said, why is your youth group growing so fast? Saya berkata, mengapa kelompok kaum muda Anda bertumbuh begitu pesat? They said it's because of our parties, our home groups, which we call parties. Mereka berkata, ini karena pesta-pesta kami, persekutuan di rumah-rumah yang kami sebut pesta. Every Friday night, Setiap Jumat malam, we have 118 parties going on all over the city. kami mengadakan 118 pesta yang berlangsung di seluruh kota. He said, we can't get kids out of the high schools into our church services, but they'll come to a party. Mereka mengatakan, kami tidak bisa membawa anak-anak dari sekolah menengah ke dalam kebaktian gereja, namun mereka akan datang ke sebuah pesta. So that Friday night, I went to one of those parties. Jadi pada Jumat malam saya menghadiri salah satu pesta tersebut. They had the music playing, the chips were out, the kids were talking. Mereka memainkan musik, keripik dikeluarkan, anak-anak mengobrol. About 45 minutes into it, the leader started a group discussion Setelah 45 menit berlalu, pemimpin mulai membentuk sebuah diskusi kelompok and led it into spiritual things, dan memimpinnya ke dalam hal-hal rohani. gave an altar call, Mengadakan suatu panggilan altar, and all these kids that were invited to the party that weren't saved ended up getting saved. dan anak-anak yang diundang ke pesta yang belum diselamatkan berakhir dengan diselamatkan. Bunches of them. Banyak di antara mereka. They would bring them to the back bedroom and get them into the church that Mereka Sunday and to membawa the youth anak-anak group next tersebut ke Wednesday kamar night. tidur di belakang dan mengajak mereka ke gereja pada hari Minggu. Dan persekutuan kaum muda ini hari Rabu malam. I said, this is brilliant. Saya berkata, ini bagus sekali. So I flew back to Orlando Jadi saya terbang kembali ke Orlando. and I said, Lord, do you want me to do Dan saya berkata, this? Tuhan, apakah engkau mau saya lakukan ini? And the Lord said yes. Dan Tuhan berkata, ya. And he gave me a Dan ia plan. memberi saya sebuah rencana. I started teaching my young people on leadership. Saya mulai melatih orang-orang muda saya mengenai kepemimpinan. I had 250 kids in my group. Ada 250 anak di kelompok saya. 90 of them came to the leadership classes. 90 dari mereka masuk ke kelas-kelas kepemimpinan. I taught them on Saya integrity, mengajarkan mereka tentang integritas, faithfulness, and all other kinds of leadership. kesetiaan, semua hal lain tentang kepemimpinan. After 6 months, Setelah 6 bulan, the Lord said, choose 12 guys and 12 girls. They'll be the first leaders of your parties. Tuhan mengatakan pilihlah 12 pria dan 12 wanita. Mereka akan menjadi pemimpin pertama pesta-pesta mereka. I started a discipleship class for them and started teaching them how to minister to people. Saya mulai sebuah kelas pemuritan untuk mereka dan mulai mengajarkan mereka bagaimana melayani orang-orang. For the next 2 months, I preached the vision to the whole youth group and started working full time on the curriculum for it. Untuk 2 bulan berikutnya saya menyampaikan visi kepada seluruh kelompok kaum muda dan mulai mengerjakan kurikulum sepenuh waktu. 3 weeks before the party started, 3 minggu sebelum pesta dimulai, our pastor walked into our pastor's meeting pendeta kami memasuki ruang rapat pendeta. and he said, gentlemen, the direction of the Lord for this church is not to have home fellowship groups. I want you all to cancel your home fellowship groups. Dan ia berkata, Tuhan, pimpinan Tuhan, untuk gereja ini bukanlah memiliki kelompok persekutuan di rumah-rumah. Saya ingin Anda semua membatalkan kelompok persekutuan rumah Anda. I was in shock, Saya sangat terkejut. but I thought to Lalu myself, saya berkata kepada diri saya sendiri, the seniors have the home fellowship groups, the couples, the singles. Maybe he's just talking about them because ours is more of an evangelistic outreach. kaum senior mempunyai kelompok persekutuan di rumah-rumah, pasangan-pasangan, orang-orang lajang. Mungkin ia hanya berbicara tentang mereka karena persekutuan kami lebih menginjil untuk menjangkau jiwa. I said, excuse me, Pastor Hin, you mean accept the youth, right? Saya berkata, maafkan saya pendeta Hin, Anda maksudkan kecuali kaum muda, benar? He said, John, the Holy Spirit told me the direction of the church is not to Dia have home berkata, groups. John, Roh Kudus memberitahu saya, area gereja ini bukanlah untuk mengadakan persekutuan di rumah-rumah. I said, Pastor, we can't get kids out of the high schools into church, but they'll come Saya to berkata, parties. pendeta, kita tidak bisa membawa anak-anak dari sekolah menengah ke gereja, tetapi mereka akan datang ke pesta-pesta. We can win all kinds of young people to the Lord. Kita bisa memenangkan segala jenis kaum muda kepada Tuhan. This is evangelistic. Ini adalah penginjilan. We can reach the whole city. Kita bisa menjangkau seluruh kota. He said, John, the Holy Spirit told me the direction of the church is not to have home groups. Dia berkata, John, Roh Kudus memberitahu saya dari gereja ini bukanlah untuk mengadakan persekutuan di rumah-rumah. I argued with him for 20 minutes and finally shut up. Saya berdebat dengan dia selama 20 menit dan akhirnya diam. I left that meeting, I was furious.
Saya meninggalkan rapat tersebut, saya marah. I drove Saya home. mengendari mobil ke rumah. I thought 8 months of Saya work. berpikir pekerjaan 8 bulan. It's the whole focus of the youth group. Inilah seluruh fokus kaum muda. He's keeping people from getting Dia saved. sedang mencegah orang-orang untuk diselamatkan. I can't get the kids from the high schools Saya into tidak the bisa membawa church. anak-anak ke sekolah menengah di dalam gereja-gereja. But they'll go to Mereka parties. akan pergi ke pesta-pesta. They'll hear the Mereka akan gospel. mendengar Injil. They'll get Mereka akan saved. mendengar Injil. What does he mean the Holy Spirit Mereka said akan no home diselamatkan. groups? Apa yang maksud Roh Kudus mengatakan tidak ada persekutuan di rumah? This is a nightmare. Ini suatu mimpi buruk. What do you mean the Holy Spirit told me? Apa yang kamu maksudkan Roh Kudus memberitahu saya? God told me 8 months to do this. Allah memberitahu saya 8 bulan yang lalu untuk melakukan ini. I walked into my Saya house. melangkah masuk ke rumah saya. My wife's walking right by the front door. Istri saya sedang berjalan ke pintu depan. I said, honey, you're not going to believe what pastor did. He canceled the home groups. Saya berkata, sayang kamu tidak akan percaya apa yang pendeta lakukan. Ia membatalkan persekutuan-persekutuan di rumah tangga. What we've worked on for 8 months, he just canceled it. Apa yang kami sudah kerjakan selama 8 bulan, ia membatalkannya begitu saja. She said, well, looks to me like God's trying to teach you something. And she walked Dia out. berkata, nah bagi saya sepertinya Allah sedang berusaha mengajarkan kamu sesuatu dan ia berjalan keluar. Now I was mad at my wife. Sekarang saya marah kepada istri saya. I thought that unsubmissive wife. Saya pikir istri yang tidak tunduk. She went to the bedroom, I went to the kitchen the opposite way. Ia masuk ke kamar tidur dan saya masuk ke dapur, arah yang berlawanan. I'm sitting in Saya the sedang kitchen. duduk di dapur. And the Holy Spirit spoke to me. Dan Roh Kudus berbicara kepada He saya. said, son, whose ministry are you building, mine or yours? Dia berkata, nah pelayanan siapa yang sedang kamu bangun? Pelayanan kamu atau pelayananku? I said, I'm building yours. Saya berkata, saya sedang membangun He's- pelayananmu. He said, no, you're not. Dia berkata, tidak, kamu tidak. I started arguing with the Lord. Saya mulai berdebat dengan Tuhan. He said, son, Dia berkata, nah, when I put you in this ministry, ketika aku menempatkan kamu dalam pelayanan I ini, made you an extension of this man of God. aku menjadikan kamu perpanjangan tangan pria Allah ini. He said, because I only put one person over a ministry. Dia berkata, karena aku hanya menempatkan satu orang di atas suatu pelayanan. He said, when you stand before me in judgment, you will first of all not give an account of how many souls you won to the Lord, but how faithful you were to the man I put you under. Dia berkata, ketika kamu berdiri di hadapanku di pengadilan, pertama-tama kamu tidak memberikan catatan beberapa banyak jiwa yang kamu menangkan bagi Tuhan. Tetapi betapa setianya kamu sebagai bawahan orang yang aku tempatkan. He said, son, Dia berkata, nah, you can win every single youth in Orlando, Florida to the Lord and stand before me at the judgment seat and be judged for your rebellion and lose credit for every soul you won. kamu bisa memenangkan setiap jiwa kaum muda di Orlando, Florida untuk Tuhan. Dan berdiri di hadapanku di kursi pengadilan dan dihakimi untuk pemberontakanmu. Dan kehilangan pujian untuk setiap jiwa yang kamu telah menangkan. When he said that, the fear of God hit me. Ketika yang mengatakan itu, rasa takut Tuhan menerpa saya. He said, if you keep going the way you're going, you're going to split the church. Dia berkata, jika kamu meneruskan caramu, kamu akan memecah gereja. I ran to the phone, Saya lari ke telepon, called Pastor Hin. nelpon pendeta Hin. I said, sir, forgive me. Saya berkata, Pak, maafkan saya. I'm in rebellion to God. Saya memberontak terhadap Allah. I'm in rebellion to you. Saya juga memberontak terhadap Bapa. I will cancel the home groups immediately. Saya segera akan membatalkan kelompok persekutuan di rumah-rumah. Hung up the phone, Menggantungkan pesawat telepon. and the Lord said, now how are you going to Dan tell Tuhan your berkata, leaders? nah bagaimana cara kamu beritahu para pemimpin kamu? And I saw myself dragging in, Dan saya melihat diri saya terseret ke dalam To my pada leaders. para pemimpin saya. saying, guys, I know we've worked on this for 8 months, but Pastor Hin canceled the home groups, Dan the berkata, parties. saudara-saudara, saya tahu kita sudah mengerjakan ini selama 8 tahun. Tetapi pendeta Hin membatalkan persekutuan di rumah-rumah, pesta-pesta. And in the vision, I saw all of them go, Dan dalam visi what? tersebut saya melihat mereka semua berseru, apa? Ah. They were all mad at Pastor Hin, Mereka semua marah kepada pendeta Hin. and they saw me as the victim. Dan mereka melihat saya sebagai The korban. Holy Spirit said, is that what you're going to do? Roh Kudus berkata, itu kayak yang kamu lakukan? I said, no, sir. Berkata, tidak Tuhan. Let me tell you something. Jadi saya memberitahu Anda sesuatu. I had to pass that test, Saya harus lulus ujian tersebut. or else I wouldn't be where I am today. Atau saya tidak akan berada di mana saya ada hari ini. I wouldn't be speaking to you today, Saya tidak akan berbicara kepada Anda hari ini. because the only way to have Karena authority satu-satunya jalan untuk mendapatkan otoritas is to be under authority. adalah berada di bawah otoritas. Somebody says, but John, you prayed about it, Namun seseorang mengatakan, tetapi John, kamu berdoa untuk itu. and God told you to do it. Dan Allah memberitahu kamu untuk melakukan itu. That's right. Itu benar. He did, Ia melakukannya. to test me to see if I would listen to his voice through my pastor 8 months later. Untuk menguji saya, untuk melihat apakah saya mendengarkan suaranya melalui pendeta saya 8 bulan kemudian. You mean to tell me God would tell you to do something that 8 months later he would tell you not to do after you worked on it Kamu for 8 maksud months? memberitahu saya Allah akan memberitahu kamu untuk melakukan sesuatu yang 8 bulan kemudian. Ia beritahu kamu jangan lakukan. Sudah kamu bekerja untuk itu selama 8 bulan? Yes. Ya. Didn't God tell Abraham to do something that 3 days later he fully intended Abraham not to do?
Tidak kalah memberitahu Abraham untuk melakukan sesuatu yang 3 hari kemudian, ia sepenuhnya bermaksud Abraham tidak melakukannya. When he told him to sacrifice Isaac, Ketika ia memberitahu dia untuk mengorbankan Ishak. let me tell you something. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. God is the one that has established authority. Allah lah satu-satunya yang membangun otoritas. Under his authority is provision, Di bawah otoritasnya ada ketentuan, protection, perlindungan, and peace. dan damai. Learn to hear his voice Belajarlah untuk mendengarkan suaranya. in the voice of the leaders that he's placed over you. Dan suara para pemimpin yang ia tempatkan di atas Anda. Amen. Amin. If you are unsubmissive, Jika Anda tidak tunduk, you've had a bad Anda attitude, memiliki sikap yang buruk, or you've even outright rebelled, atau bahkan Anda sama sekali memberontak, bow your heads right now tundukkan kepala Anda sekarang. and just pray this with me. Dan doakan ini bersama saya. Father, forgive me. Bapa, ampuni kami. I'm in disobedience to you. Saya tidak taat kepadamu. I didn't realize Saya tidak menyadari by not submitting to those you've placed over me dengan tidak tunduk kepada mereka yang Engkau tempatkan di atas saya, that in doing that I've been resisting your authority. bahwa dalam melakukan itu saya sudah menolak otoritasmu. Forgive me Ampuni saya and cleanse me. dan bersihkan saya. I choose Saya memilih to submit to your authority. untuk tunduk kepada otoritasmu. In Jesus' name, Dalam nama Yesus. amen. Amin. Now listen, Sekarang dengarkan. you're going to be a lot better off Anda akan jauh lebih baik and you'll dan prosper Anda akan berhasil because you're under God's divine protection. karena Anda berada di bawah perlindungan ilahi. It's been a pleasure sharing the word of God with you Suatu today. hal yang menyenangkan membagikan firman Allah kepada Anda hari ini. I love you very much. Saya sangat mengasihi Anda.